আমার ধরো জলদি সে হাই পড়ব না লে এই ইটটা কিন্তু পা দেবে না বলে দিচ্ছি আমি স্লিপ খেয়েছি এই ইটটা বাদে পা দাও ও মজা রে ও মেজাওদি ভারী দে আড্ডি আসবে জীবনে কি হবে শুভ দেখলো ইধার এই শুভ ওখানে যাবি কাদা দিয়ে কাদা মানে বলে ওখানে अब खाना खिलाओ ये देखो कैसे खाना गा रहा है देखो 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 कैसे लग रहा है देखो 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 कैसे लग रहा है देखो 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 ये देखो ये मंगूर देखो 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 ये भाई रुक जा और मत दो खाने दो पहले देख लो 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 चलो फेंको ऐसे खाना देना होता है देखिए ऐसे 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 करके ऐसे दे दो देखो देखो चलो चलो खाना खिलाओ खाना खिलाओ देखो 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 कैसे लग रहा है देखो 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 ए तेरी देखो देखो कैसे लग रहा है ये देखो 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 कैसे लग रहा है आई की कोची ভাই এখানে চলে আসছে এই দেখো উপরে উঠে খাচ্ছে দেখো নিচের উপরে উঠে খাচ্ছে तो और मत दो अभी खाना दे ऊपर वाला खाना दो ये देख लो কাজ ছেড়ে নিয়েছে মা হ্যাঁ ও তো কি কাজ কাজ ছেড়ে নিয়েছে আর একটা বাগান ধরতে পারলে এই বাগানটা ধরলে আমার কাজের পালা শেষ আনাজ উঠে না এখন আনাজ গল্প করি না বলে উঠে না এই না ঘরে হ্যাঁ ঘরে আছে মানে 25 তারিখ আগে ঠিক দেখা যায় এখন তো বাসে ঢোকে না বাগান দিয়ে চলে গেছে হ্যাঁ ওরা মরটা তোমাদের মারবে কেজি যদি তুমি লবণ এনে মেরে দাও আর না ওই 100 টাকা একটা ঘাস মারা পাতা এনে মেরে দাও এই জামাইটা বলাই মরে গেছে মরে গেছে এই জামতলা